Bonsoir, bonsoir Samuel. J'arrive, 2 minutes, je vérifie mes réglages, j'arrive. Avant d'aller sans presse percer à tout à l'heure, on va découvrir ce nouveau jeu dans le ps5. Voilà, je suis en train de faire mes réglages, j'arrive. Voilà. Là, je vérifie que tout fonctionne. Voilà, modo, ils sont où là? Ils seront en vacances? Bon, on sera là pendant 2 heures. Hein. Je vous dis, il y a pas mal de jeux PSN Premium et Xbox qui sont arrivés, il y a pas mal de découvertes à faire. Chaque fois, on fera 2 heures. Pas loin à démarrer. C'est un livre ou quoi ton truc là? Tu peux t'épêcher de démarrer le jeu là? I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Oula! Ça commence bien là. Ouais. Vampire, The Masquerade. Graphiquement, il est beau déjà. Un bon point déjà. Les chats. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. Ah, il y en a un qui est en train de se faire un casse-croûte là. Oh, on dirait le vampire du jeu Vampire.
It's the prince. We must go quickly. Ouais, elle est belle. Putain, ils sont bien faits, les Come visages. on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Oh, attends, c'est quoi ça? Alors, attends, compétences. En dialogue, aucun répond à l'appel à vos compétences. Votre niveau de compétence est confronté à celui-là de votre interlocuteur. Le meilleur des deux rapporte l'opposition. Vous utilisez ces compétences. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem. Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. Ça venait. Ça y est, tu l'as vu ma photo? You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be alright? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah. Elle est belle, hein? Just keep your cool and it'll be fine. Oula. My little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you. Ah, c'est un jeu narratif, hein, je vous préviens. No call for theatrics. Vous savez ce que ça veut dire. The prince asked to see you as... Alors, regardez ça. Voilà. Voilà. Ouais, bah, on va pas tout lire. Hein. soon as you arrive. Attends. Talent. Alors, les talents renforcent le classique de chaque talent des liens à voie précise. Repérer ces actions débloquent positivement les paliers. Ok. D'accord, pour l'instant. Ah ouais, bah si je devais lire tout ça, il sera encore I demain. wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold... Parce que j'ai compris, il y a des conséquences sur le jeu. Alors, les vampires possèdent des capacités surnaturelles généralement héritées de leur clan d'origine. Les disciplines. Certaines disciplines utilisables en dialogue. Tout comme les compétences, le niveau supérieur remporte l'opposition. Toutes les disciplines sont pas accessibles à tous les vampires. Quelques mortels peuvent posséder des pouvoirs
J'ai un d'entre eux, plaire. Ah, la fin, possède le verre dépassé. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? MM. My dear MM. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. Non, c'est comme Alliance ça. with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. J'ai pas répondu à la bonne question, j'ai hésité. It's gonna be a long night. Miss Lewis, welcome. Graphiquement, il est bon. Ah, attendez, je vais faire un truc, je vais bouger la caméra, je ne vois pas le bouton. Attendez, je bouge la caméra, j'arrive. Je vais le mettre là. Voilà. Who's she, Caleb? MM Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? We should have all left by now. Are you worried about the code red? I hate to be Caius right about now. Bah, je le découvre. Hein. He's second honcho. Je viens d'arriver dans le ps5 Premium. This Extra promises to be a Premium. busy night. Il y a 5 nouveaux jeux qui sont arrivés. On en a fait un tout à l'heure. Non, on fait le deuxième. J'ai déjà préparé le troisième. Hein. It's by no fault of them. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is... Je ne dis rien, vous verrez, il y a l'épisode 1 et 2. Les deux autres jeux. Il y a la partie 1 et partie 2. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a Là, on fait feeling 2 heures, she après on va was découvrir right. l'autre jeu. Never forget that the court is a chessboard. We are Ah, je sais pas si l'autre jeu il est en phase we aussi. Hein. sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. Ah, je remets mon She nez pas en must be place. finished by now. Wait for me. Ah, vache, This won't putain. take long. Ça vient de claquer. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this.
All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Oh la vache! Leave us. Elle ferait tes camions, elle. Putain, la vache! Un verre, viens pas là, hein. Tu vas avoir chaud d'un coup, là. I don't need your help. Mem, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Ah, il fait chaud d'un coup. Voilà. Oh, encore un nouveau truc. Alors, ah putain, ils me font chier. Mets tout devant la caméra, quoi. Attendez. Je suis casse-couille, je sais. Attendez, 2 secondes. 2 secondes. Oh, putain, ils sont chiants. Voilà. Alors, la concentration vous permet d'augmenter tempéralement là-haut le niveau de compétence pour vous augmenter vos concentrations. Le coût de volonté augmente pour être concentré sur une compétence, posséder un score minimum d'un point. Les disciplines et connaissances peuvent être... Alors... Alors, en cas d'égalité de niveau de compétence, discipline d'apparition devient incertaine. Les chances de réussite peuvent être influencées par divers bonus ou malus à dépense de points. Voilà. Alors, Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently, it was from one of Ah, Moore's ça fait chier, ça me rend épaule. That's all I know. Who's J'ai that? du mal dormir. Jason Moore. Don't you remember J'aurais him? pas dû dormir sur mon He's côté the human gauche. who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey. Of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? I haven't seen her. Councillor Drury is not here, nor is Dr. Dunham. Mr. Leto's teams are trying to reach them, but... Nobody's answering? No. J'aimerais bien me faire des galipettes dans l'ascenseur avec elle. Ouais. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Pas de modo ce soir. Voilà, c'est quoi ça? Ah, putain. Faut que j'appelle mon kiné vendredi matin, je veux dire que j'ai un souci encore à côté gauche.
Ah, ça fait chier, ça, à chaque fois que... J'ai dit chouette, ça y est, les douleurs sont parties, là, elles reviennent. Et puis 10 jours, j'arrête pas d'éternuer, j'ai du mal à respirer, j'ai les douleurs qui se réveillent. J'en peux plus, quoi, moi, de tout ça. Je peux bien pouvoir streamer tranquille sans avoir rien à sentir, quoi. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive, là? Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? Alors, elle sait qui est. Ah, il y a encore l'inventaire personnel, discipline. No, don't fret. I'm gonna stay here with Je vais pas me mettre à lire tous les trucs apparents parce que dans 50 ans, on y est encore. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little. Je ferai une vidéo spéciale pour ça, mais je le ferai pas. Things that haven't happened yet, and I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So, what do we do now? I was told to wait here. Par contre, je sais pas si c'est le jeu complet qu'ils ont mis. J'ai juste chargé le truc. J'ai vu qu'ils vendaient une version de luxe spéciale. Il y a tout dedans. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Oula! C'est Houdini, elle. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a Encore quelques minutes, je vampire quand j'ai commencé sur la chaîne. I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone, and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please, explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. Oula, maintenant c'est ma jambe qui craque. Ah, c'est quoi? Déjà tout, vétéran. Ouais. Ah, c'est le mode difficulté. D'accord.
Bon, on va se mettre là. Alors, au début d'une scène, les points tes expériences pendant acquis. Ça me fait penser un peu au jeu Quantum Dream, là où tu fais des choix, tout ça. Alors, je sais pas si on va vouloir tuer des gens ou des trucs comme ça pour l'instant. Deux parties. La feuille de personnage et la feuille de discipline. Chaque attribut effectue une liste définie des compétences de discipline. Les améliorer diminue également la volonté de carré bleu, de conversation, connaissance. L'utilisation des compétences de connaissance n'a aucun point de volonté. Le niveau peut être amélioré par la concentration. Ok. Waouh! On va encore s'amuser avec tout ça. Un choix de discipline. Quand il y a des disciplines, enfin, un mot discipline, on va le sortir toutes les ans, ça. Elles peuvent tout investir dans une discipline, augmentent son niveau et peuvent offrir des pouvoirs supplémentaires. Les pouvoirs de discipline peuvent être passifs, utilisables en dialogue ou en exploration. Alors, on va regarder ça. Alors, capacité de perception surnaturelle, une fois activée, améliore les cinq sens, permet de voir les futurs et de lire ses ennemis. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Ok, pour l'instant. Alors, on va regarder un peu aussi. D'accord. Non, pour l'instant, on n'a pas de point pour l'instant. Oh, fais voir, c'est elle, la princesse. C'est la reine des neiges. Attention. Oh, elle est belle. Delson. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad Ah, you're là, je here. suis rouge. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like Il y a everybody un autre jeu else, comme I ça que j'ai sur suppose. ps5, mais on At n'a pas encore home, fini encore. getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red Je vous dis que j'ai means. 60 jeux à There's a faire sur breach. Xbox et ps5, This c'est pas de la is rigolade. intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry. Tu dois about it juste au now. milieu, quoi. We have more urgent Ouais, matters quand je to tourne attend comme to. ça fait mal, mais quand We je tourne dans le sens, ça fait bring encore plus journey mal. to me. She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much Dès qu'on a un peu de appreciated temps after libre, the je vais regarder disappearance of the après, à peu previous près tout ce qui prince. va. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Alors, The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also,
How would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever Eminem. asking for Changé anything Eminem. in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have Je veux dire que j'en ai loupé des jeux pendant longtemps. Je suis bien content qu'ils arrivent sur Xbox et les PlayStation 5. What the hell is going on? Ça me laisse le temps d'essayer pour voir un peu si me plaît, si je les achète ou si je les achète pas. Pour l'instant, celui-là, il a l'air pas trop mal. Je vais peut-être rajouter à ma liste. I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else. Alors, une zone sûre et un lieu à personne vous verra vous nourrir. Vous pouvez les trouver en explorant les scènes. Une seule proie peut être envoyée dans une même zone libre. No news from anyone. Do you think they're... Now's not the time to be thinking about that. The vessels are over We're there. not the only Take ones whichever one you freaking want. out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Good evening. Hi. Sorry, I'm a little out of it. Bonjour, toi. Do you need me? La chasse. Des proies se révélant naturellement à votre approche. Pour vous nourrir, il faudra d'abord trouver une zone sûre pour y trouver une proie. Préfère les proies isolées, elles sont entourées de témoins. Voyez une proie en zone sûre, attire suspicion sur vous. Voilà. Bon, ça y est, je peux regarder des trucs. Vous avez fini de m'embêter avec tous les trucs. Voilà. Voilà. D'accord. Les traits. Ah, encore un nouveau truc. C'est quoi ça? Alors, les traits sont des effets positifs ou négatifs quand vous influencez les capacités du personnage à effectuer. Les traits se sont révélés une fois obtenus à la suite d'une action ou d'un choix de personnage ou de ses conséquences. Enfin, le niveau de fin, d'accord, il s'agit du faible ou élevé, confère des traits temporaires et affecte la capacité du personnage. Suspicion. À mesure que augmente le score de suspicion, tu tiens qu'à affronter les personnages. D'accord. Alors, on va regarder ça. Ouais. D'accord, lui il est rouge. Non. Je vais pas manger la tête d'âme. J'ai envie de... I'll stay here. Alors.
Let me know if I can help. Follow me. Yes, ma'am. Pour l'instant, je n'ai pas encore compris comment on fait pour faire venir la personne. Do you want us to... do you need me? Come with me. There. Yes. Bon, allez. Oh là là, oh là là. Alors. Alors, les vampires sont des pouvoirs pour charmer et soumettre à des proies pour apaiser leur faim. Lorsque vous enlacez sur une proie, vous avez l'occasion de contrôler la quantité que vous voulez prélever. Ah, moi, je relève tout, hein, ça va plus vite. Afin d'éliminer. Hein. Faut pas en faire trop, quoi. Ouais, faut pas aller dans le rouge, quoi, ce que je comprends bien. Alors, la chasse. Certaines proies, leur sang étant rechargé d'émotions, possédant une résonance, obtient après nourri. À la fin d'une scène, la résonance confère un bonus d'expérience pour sa discipline correspondante. Il n'y a plus d'une nécessaire requise dans la scène selon le dernier est conservé. Seconde morsure, soit survenir, vous pourrez vous en nourrir une seconde fois. Cependant, ça entraînera une mort et augmentera la suspicion. All right, Jay. Where are you hiding? What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. Miss Iverson has the top floor all to herself? Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh, good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Yes? On peut pas partir. Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while. Can I help you? Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got
Some extra responsibilities, sure. But that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. I've got stuff to do. See you later. I know that perfume. Jay. Alors, OPEX, affine vos 5e sens. Évaluer une nouvelle interaction, percevoir les objets, entendre des conversations à distance, découvrir le passé, des objets ou encore cognition. Vous pouvez également découvrir des éléments dissimulés par des pouvoirs surnaturels. You want to... Where did you go, Jay? Ah, c'est pas mal ça. Underwood and Fang. Bazor's ears must be burning. Jay, what were you doing in the archives? A file about a party from a few years ago. Alors, archive à soirée de solstice du 22-12-98, confirmant la volonté de notre passe contre un geek, le solstice d'hiver sera célébré en sa demeure le 21-12 et pour que toute la nuit son nom laisse ses désirs, devra s'inspirer cette année des masquerades et des calendes païennes européennes. Rédaction des invitations validées par notre prince, votre vénéré prince de Boston, Quentin King. Vous faites l'insigne honneur de vous convier à la célébration du solstice d'hiver en sa demeure, inspiré des mascarades païennes. Venez accompagner, mais surtout masquer. Vous pourrez renouveler votre hommage à votre élégance, à votre vénéré prince tout le long de la plus longue nuit de l'année. Vous êtes donc attendu à 19h30 le 21-12-98. NB, les refus n'est pas une option, sécurité n'est pas assurée. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Ça, on n'a pas encore. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Keltum and Lazarus. I smell gossip. This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail Naomi. And I left. What did she take?
A page from a file about an old party that she tore out. Ah, faut écouter tout ce qu'ils disent pour trouver des indices. Why now? I wonder. I hope you didn't forget anything, Jay. On va aller de l'autre côté pour voir s'il n'y a pas autre chose. I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. Battery's dead. Je sais pas ce que vous pensez du jeu, mais moi j'aime bien. Ah, attends, il y en avait encore. Bon, je vais pas me mettre à tout lire parce que sinon dans 50 ans on y est encore. Oh, you again. What do you want? April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Alors, voilà, fais attention à ce que je veux dire là. Elles sont proches toutes les deux, je ne répéterai pas qu'est-ce que... Ah, échec. Come on, she works for you. You know her. Having friends is the best way to lose your head. You're going to have to swim without my help. Not that I think in a million years. Ah, il est reposant. Hein. Sans prise de tête, t'as juste à fouiller un peu, chercher les indices, à parler aux gens. Depends on the Il n'y a mistake pas d'action. and how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, Destruction? yeah, there's a good chance of that. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. En pratique, on peut choisir plusieurs persos, mais pour l'instant, je sais pas comment on fait. Alors pour l'instant, je vais jouer avec elle. Took the elevator to get here. Alors, pour l'instant, je cherche quelqu'un pour l'instant. Ah, je parie. Don't worry. You're safe here. Ah, là, on peut pas y aller. Là, je fais une tour. Peut-être par là. Alors, c'est là que je suis arrivé. Ok. Voilà, je fais pas de choix, c'est l'ascenseur. Comment on va l'ouvrir? Il faut que je refasse demi-tour, que je fasse autrement. Alors, elle a dit qu'elle était arrivée par l'ascenseur. Bon, on va le faire à l'envers. Ouais, on va suivre le truc à l'envers. Merci de me foutre la porte dans la tronche.
Everything's gonna be fine. Calm down. Là, on a été aux archives. Ensuite, on va ici. I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani. She was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys. How well do you know them? Well enough. I won't let things end like that. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the council. You're leaving us? Not really. It's part of the agreement. Ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Deneb and I were supposed to switch places. Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it, or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. Pardon, excusez-moi. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Bon. On va We can't wait around like this forever. Tu joues à quoi? Lynn's there. Where could she have gone after that? Bon, bah ici on a fouillé tout le monde. Bah, il va retourner au bureau fouiller. Hein. Il doit bien quelque part. Parce que là, on peut pas parce qu'il faut un truc. Hein. There's a file missing. Oh, faut que je regarde tous les dossiers là. Là, il me faut un truc. Là, il me faut un truc.
Zitkala Sa. Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Alors, les consommables. D'accord, maintenant les trucs à consommer. Les consommables sont des objets à usage unique qui offrent des bonus. Un consommable sert la plupart du temps à y restituer des points de volonté ou à éliminer les points de faim. Les équipements offrent chacun des avantages et inconvénients lorsqu'ils sont équipés. Les effets d'un équipement s'expliquant quand ils sont équipés. Un équipement ne peut être équipé ou déséquipé pendant un dialogue. Une fois ramassés, les objets consommables des fonds du commissariat sont également depuis les inventaires. Oh, je vais retourner l'ordinateur pour voir. Hein. Il était où? D'ailleurs, moi. Ah, faut que je trouve un code. Alors, attends, on va regarder ça. Alors, nom de dossier. Non, date de dossier. Nom du dossier, nom du dossier. Alors, la data est. Alors, ça veut dire que, regardez, ils ont tous la même date 2019, 2019, 2019. Hein. Ah, c'est pas ça. Ah, peut-être là-dedans. File about a party from a few years ago. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Bon. This page was torn out. It seems like it's a match to the file from the archives. Abigail must have done it. But why? Sauf que j'ai un problème, je ne parle pas anglais. Ah oui, il y a un truc à côté. I have to talk to Abigail. Abigail, we've got to talk. It's a shame to see the court in such a state. Il faut que je trouve Abigail. Là. It's locked. C'est qui Abigail là?
J'ai envie d'ajouter une thérapie. Hey, what now? You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. You seem busy. I'll leave you alone. You catch on quick. Bon, c'est pas elle, Abigail, là. Vache. Ils sont réalistes, les portraits, j'avais pas fait gaffe. C'est pas le studio qui a fait l'autre jeu Vampire qui a fait ce jeu-là. Attends, on va aller voir Miguel. On va chercher Miguel, là. On n'a pas fait grand-chose sur le jeu, mais bon, c'est beaucoup comme on peut, hein. Can I help you? Ah ben voilà. I told you I was looking for Jay earlier. And? I found the note she left you. I wonder what April would say if I showed it to her. You went through my stuff? Is that all you're worried about? No. It wasn't personal. Journey was in a panic. She asked me for the pass to get into Jar's apartment. Did she say why? Only that she was looking for evidence. I didn't really get it. Let's keep this between us, all right? April's got other fish to fry. I'll see about that. I'm going to find her. À chercher Jar's Journée, apartment. That's only rejoindre les private. appartements. What was Jay looking for up there? Alors, affiché, chercher Journée, rejoignez les appartements de Chara de rue au premier étage. D'accord, faut que j'aille. Bon, ça vous gêne pas si je vous laisse comme ça 5 minutes. Attends que je vais à la toilette parce que c'est bon, je tiens plus. Là. Comme ça, je suis tout seul. Les motos sont peut-être pas là. Ils sont occupés à faire autre chose. Non mais... À tout de suite. Business, Syl. Now's not the time to make waves. Voilà, je suis là.
Alors, je vous rappelle, les gens, c'est pas un jeu d'action, hein. C'est un jeu narratif, comme à la cantinerie, tu dois faire des enquêtes et tout ça, trouver des indices à droite à gauche, trouver des responsables. Il y a des conséquences selon ce que tu fais sur le jeu. Par exemple, regarde, t'as le truc là qui t'indique le chemin, etc. Là, t'as ici qui t'indique les trucs que tu dois faire. Voilà. Là, t'as le personnage, tu dois choisir ce que tu veux mettre dans le personnage. Là, c'est les compétences. Là, t'as le social, mental, etc. Voilà. Ensuite, t'as les disciplines, les talents. Voilà, t'as ça aussi à mettre en place. Ah, c'est un jeu que j'ai pas acheté, qui est arrivé directement dans le... qui est directement intégré dans le PSN Extra Premium. Alors ça, c'est tous les personnages qu'on a croisés, voilà. Voilà, c'est elle qu'on doit chercher. Voilà. Ah, comment je fais pour aller au premier étage? Il n'y a pas de carte sur le jeu. Ah, c'est peut-être l'ascenseur qui est là-haut, parce que ça, je peux pas y aller. Ah, il y a une version ultime du jeu, mais pour l'instant, qui est un peu cher, hein, 99 €, je peux pas. Hein. J'ai dit, j'arrête les jeux à ce prix-là. J'arrête. Moi, c'est entre 10, 20 et 40 € à peu près. Ah, là, on peut pas y aller non plus. Alors, comment on fait pour aller à l'étage? On y va en grimpant les murs? Youpi! Everything's gonna be fine. Calm down. Ah, c'est bien de me dire de monter au premier étage, mais il faudra que les ascenseurs soient ouverts. Parce que là, c'est un peu con de me faire balader à droite à gauche, il n'y a pas d'ascenseur. Ah, t'es là. J'avais pas vu qu'il y avait des escaliers. Je fais la version ultime à ps5 que vous voyez là. Ah, attends, je regarde. Là, je vois pas très bien ce qui est marqué. Oh. Action de retour. Les choix rédigés s'engagent dans les voies sans retour. Afin de cesser une petite option peut avoir fini avec les autres que vous explorez. D'accord, faut pas que j'y aille là tout de suite. Faut que j'y aille où? Chercher, rejoindre l'appartement Jara Dori. Bah, c'est pas celle-là? Si, c'est ça. No fucking way. Shit. So this is where you've been Oh, hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? Now. Really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party.
It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop. Ah, je vous dis là, on va se faire une soirée découverte sur les jeux qui sont arrivés dans le ps5. Là, on a fait un tout à l'heure. On a fait Tiny Tina, là. Le jeu de spin-off de Borderlands, là. Là, on fait celui-là. Et après, il y en a encore deux autres. On fait 2 heures à chaque fois. Comme demain, j'ai rien à faire. Vu que ma tutelle a annulé le rendez-vous de demain, du coup, c'est repoussé au 14 février. Listen, honestly, you better get out of here. What? What are you talking about? Voilà. Pendant une confrontation, vous devez lutter pour convaincre votre interculateur. Désolé, moi je dis interlocuteur. Désolé de la façon que je parle. Désolé les gens, hein. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Ouais. Alors, une confrontation est définie par un nombre d'étapes. Ce nombre vient en fonction des objectifs de la confrontation, chacun pour réduire à une erreur. Chaque confrontation a un minimum d'erreurs autorisées. Si vous dépassez ce maximum, la confrontation est perdue. I can't just run away. Do you know something I don't? Ah, ouais. Alors, dans le succès. Ouais, des. Ah. I heard they found something that implicates you. That's impossible. I went through everything. Are you sure? I'm sure I'm clean. Let's say Hazel doesn't want to hurt you. Others could change her mind. Who would? Honestly, who would stand to gain something from my death? Ah. J'ai un doute. If I were you, I'd watch out for Dejan. Dejan? No, seriously? As soon as I got here, he was all over me to find out where you were. Alors, pour remporter une confrontation, vous devez atteindre la dernière étape de réussite. En cas d'erreur, oui, bah on a compris. No, I swear. I don't believe for a second that Dejan would want me destroyed. Hazel's really not the type to be influenced by anyone. I get why you don't think so, but she's the one who decides in the end, and I trust her no matter what. If I run, people will think I'm guilty and that I want to leave the Camarilla. But you can't leave the Camarilla. Yes, we can. I know people who can help you. Anarchs. Don't underestimate them. They've held out against the Cam for a long time now. Do you realize what it would mean to really run away? I just know what's gonna happen to you if you stay here. But if I leave, they'll call for a blood hunt. Ah, encore. Alors. You have to believe me about the Anarchs. I know their leader, Saul. I've seen her help people in situations like yours. It's your only chance. I could stay. And be destroyed? Étape gagnée. Saul can help you. Ouf, on a réussi. Do this. How do I go about this? Where do I go?
I'll go back to Trophée. see the prince. Ah, bah That'll voilà. buy you some time. Don't waste a second. Don't go back to your office. You have to disappear right now. But what about you? What are you going to say? You're risking everything for me. Don't worry. Hazel has nothing on me. You're going to the Anarchs. I'm going to contact Saul. On va regarder un peu She'll c'est come quoi and get après you les at the arches. club in Roxbury. Ça, je vais laisser Is it côté. just me, or is this not the first time you've done this? I don't think we've got time for that. You're right. We're doing this. Allez, pas mal le jeu, hein, ça te donne à réfléchir. Voilà. Alors là, on change de personnage. Là. Est-ce que je viens de comprendre? Leisha, it's good to see you. Ça va? Bonsoir Loli, bonsoir, ça fait longtemps. Good, sweetie. Ouais, ça va, ça How peut was aller. your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this. Alors, on est sur un jeu de, pas d'action, mais un jeu narratif à la Quentin Dream. Ou comme ceux qui ont fait la V Strange. Death Note, voilà, chercher une. How are you feeling? I feel great. Tu dois mener des enquêtes, de répondre à la bonne réponse ou pas. Il y a des conséquences. I haven't seen Voilà. Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No. J'en ai plein de jeux I'm the comme ça à prince. faire. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for Okay. everyone who's still missing. Don't Ouais. worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid Oula. traps in the past. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions Là, are désolé the pour le most bordel, detailed, ça continue. the most accurate. Aucun I respect. wanted hein. them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? It's all very hazy in my mind. Come on, we're friends. You must tell me everything. Oula. Yes, I know, but I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that Alors, elle, c'est la reine des vampires. Hein. C'est comme la reine des neiges, mais elle va pas vous geler le doigt. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works.
All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Ah, le jeu, elle est pas mal, moi j'aime bien. Hein. Bon, c'est pas un jeu qui reste de plat tout le monde. Hmm. Oula. Damn it, I don't believe it. Un peu bizarre la petite. Hein. So this is where you've been hiding. What? Oh, Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. Mom, I'm going to Richard's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. I hope Journey hasn't come looking for the same thing as me. This thing's old. Does she still use it? This thing's old. Does she still use it? Ouais. Attends, je dois quoi faire? Trouver les renseignements de... Ouais. Vanessa. Elle est où l'appart? Hein? Ah, déjà, c'est tellement petit que je suis mal à lire. Si je me force à lire, je vais avoir des migraines. Oh, There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. This thing's old. Does she still use it? Il y a des chefs là.
12. 34. 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est pas ça. Well, this thing's old. Does she still use it? Ah, il y a des chiffres là, mais ça va rien alors. Ah, je ne vois pas du tout là. Peut-être ailleurs. Hein. Parce que je vois pas où il est le code là. Moi, on t'oblige pas à rester dans la pièce coincé dedans. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. The Salem Gazette. Ah, désolé, comme je vous dis, hein, je peux pas lire. Là, c'est trop petit pour mes yeux. C'est un camion de fer allemand. Il faut que je me tape là. Just like New Orleans. This is definitely Dijon's place. Voyons voir. Ah, oh, par contre, This knife has blood on it. par contre, on parle du miroir un peu dégueulasse. He must have done a warlock ritual. A bird. Dead. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip.
Elle est immense ta guitare, tu nous fais quoi là? Well, well, what have we here? He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Ah, tout à l'heure, pour l'instant, je vous montre les jeux qui sont arrivés dans le ps5. Bonsoir, Steven. Pour l'instant, je vous montre les jeux qui sont arrivés dans le PSN. Il y a des jeux Game Pass aussi qui sont arrivés, il y a plein de trucs à montrer. Après, c'est les gens, s'ils veulent jouer à tel jeu ou tel jeu, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je leur montre, après, s'ils veulent rajouter ça à leur bibliothèque. Voilà. Bah, surtout que je dois jouer ce soir, puis encore demain, et après jeudi, on ne pourra plus y jouer, parce qu'il faut attendre vendredi, parce qu'on n'a que 3 jours d'accès. Bon, bah ici, il manque quelque chose que je n'ai pas trouvé. Alors c'est un jeu d'indices et tout ça, hein. C'est un jeu d'enquête. Hein. Alors, pour l'instant, je trouve pas le code. Comment trouver le code ici? Pas trop compris. Ah, ça fait plusieurs jours que je ne vois pas de heurte, ça m'inquiète là.
Oh, Samuel. Ils vont faire un film d'animation de Nicky Larson qui s'appelle Origine. Les origines de Nicky Larson. Ouais. Je suis sur Twitter, c'est marqué là. Attends, je retourne sur le truc. Je vais te chercher. Enfin, voilà. Voilà, les mystérieuses origines de Nicky Larson sont enfin révélées. Rendez-vous au cinéma le 24 janvier pour le dernier chapitre de City Hunter, Angel Durst, il s'appelle. Moi, je ne le montre pas parce que sur Twitch, je n'ai pas autorisé la vidéo. Voilà. Le dernier épisode de Nicky Larson. Ouais, je vais pas le louper, ça. There are traces, but I can't break that illusion. Ouais. It's much too strong. Ah, mais il faut le code. Parce que là, il y a des chiffres, hein, on ne sait pas si ça correspond à quelque chose. Ça, déjà 1h43. Putain, on aura fait quasiment presque les 2 heures. Ouais. Là, je ne vois pas comment faire pour trouver le code. Là, je ne vois pas du tout.
Hmm. Cent vingt-quatre. D'accord. Ah, voilà. 18,41. Ah, faut vraiment regarder partout, genre, bordel. 18,41. There are traces, but I can't break that illusion. It's much too strong. Oh, il y a encore un truc là. This is what Hazel asked me to bring her. Rejoindre Harley ou enquêter. Attends. Harley ou enquêter sur les zones ventes de primogènes. Bah, va aller voir. Alors l'après-midi, le chauffage, il chauffe quasiment pas. Mais j'arrive le soir, il chauffe le chauffage. Oh, shit. Locked from the other side. Bon, c'est ici, on l'a fait, je crois, c'est ça. Ouais, on l'a fait. Après, on va aller faire le deuxième jeu, et le troisième, et après, on ira sur Prince Persia. On va passer la soirée là-dessus. Ça, on découvre un peu les jeux pour l'instant. J'ai pas envie de me presser pour l'instant. The prince wants this floor under surveillance. I'm carrying out orders. Bonsoir Matt, ça va, ça va. Là, on découvre des jeux, on fait 2 heures de découverte sur chaque jeu qui a été mis dans le PC. Hilda's in her office. She's going to see me. Voilà. Passage invisible vous permet de bouger sans être vu. C'est état impossible d'interagir visiblement avec l'environnement. Vous pouvez cependant lire un document ou examiner un objet. I
I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. Ah, c'est un jeu d'enquête un peu à la Quantic Dream, mais Death Note, hein, tu fais des enquêtes. Concerned with the men that she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Ah, c'est des vampires qui enquêtent sur des meurtres qu'il y a eu, tout ça, et on essaie de trouver le coupable. Richard's apartment. Ah, le jeu, il est bien, hein. Moi, j'aime bien, hein. He didn't change a thing, as usual. Par contre, les choix que tu fais, il y a des conséquences, hein. Access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. Ah ouais, il est beau, hein. Il est dans PSN, le ps5, là, si tu veux. Il vient d'arriver aujourd'hui. Il y a 5 nouveaux jeux qui sont arrivés. What do you mean? Tell me, do you remember the last time she pulled you out of your Ah, on a musty fait un hole? tout à l'heure, il y a eu Tina, machin, là, qui est arrivé tout à l'heure, sur PS5. On l'a fait pendant 2 heures. Un bon truc, on se marre, hein. Tu t'éclates de rire. Ah, les injures, il y en a plein dans le jeu. Si t'as aimé Borderlands, tu peux aimer Tina. Don't start with me, Beryl. Otherwise... Why don't you go out and play in the sun? And let me get back to work. Work? With everything that's going on. Hazel will appreciate your dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's gonna be disappointed. Halsey's waiting for me. I hope Hazel will be proud of us. Ouais, ça va. C'est un jeu qu'on pourrait faire tous les deux avec Bardame aussi, hein. Parce que c'est un mode coop à 3 si tu veux. J'ai des gens qui m'ont rejoint tout à l'heure dessus, alors c'est bien éclaté, quoi.
Ah, Samuel, il adore parce qu'il y a une licorne dedans. Ah, désolé si je n'ai pas vu les problèmes que j'ai aux yeux en ce moment, j'arrive pas à lire. Putain, non, mais alors. Only Richard would still use that. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Moi, j'ai fait un test tout à l'heure de... How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? C'est un fauteuil comme ça que je recherche. C'est ça que je recherche. Mais ça coûte très cher. Ouais. Et j'ai une réputation à sauvegarder. Ah, ta réputation, elle est détruite depuis longtemps, Samuel. On la connaît par cœur. Hein. Mr. Teddy. A floppy disk. That's all Richard knows how to use. Maybe I'll find a way to read it. So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will. Regarde, Matt. Ça, c'est tes compétences que tu dois débloquer dans le jeu, ça. Ça, c'est l'inventaire. Attends, je n'ai pas fini. Ça, c'est les disciplines avec les autres trucs que tu dois débloquer dans le jeu. Ça, c'est tes talents que tu dois débloquer. Ça, c'est les traits que tu dois faire. Et ça, c'est tous les persos que j'ai croisés. Et ça, c'est le codex. C'est tous les personnages. Il y en a des tonnes. Au début, tu joues pas que elle. Hein. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Only Richard would still use that. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Elle cherche son nounours, mais je le trouve pas. Mr. Teddy. Ah, je vois pas où il est, son nounours. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Je ne trouve pas son nounours. He must be hiding somewhere else. Bon, allez, on va pas
pas chercher pendant 3 heures. Ah vache. Mr. Damn. Teddy. Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to Je sais pas combien de personnages on va jouer dans le jeu. On m'a dit qu'il y en avait beaucoup à faire. Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. J'avais pas remarqué qu'il lui manquait un nom. Osborne. Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to... Alors elle, c'est la reine des vampires. Interesting. C'est la patronne. Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a mem. Touching, but that's of no importance. Ah, ça fait 2 heures. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes. One of my servants just came back from his bar, the Red Salon. Ah, j'ai regardé la version de luxe, la méga édition, 99 €. Ben non. Je vais attendre qu'il soit à moitié prix. Je vais attendre qu'il soit 30-40 € pour le prendre la version complète. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have Parce qu'il y a felt des it. trucs en plus qu'il y a I dans la have to go version find him. méga. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. J'en ai fini ma décision a été finie cette année, hein. Je t'avais dit 2024. And one last thing. J'ai 60 jeux à faire entre la Xbox, la PlayStation 5, la future Switch OLED et le PC. Bring her back to Voilà. me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Cette année, on freine les jeux. Là. Je fais les jeux que j'ai déjà. On n'ira pas plus loin. Hein. Ben voilà. MM, come here. I know what you're gonna say. Go on. I'm listening. You want to know why Journey isn't with me. I'll tell you why. Yes, please. I'm all ears. Ouais. I was afraid for her. I convinced her to flee. I was afraid she'd be held responsible for tonight. I didn't want to take any risks. And you're just confessing like that? To my face? Do you realize what you've done? I'm seeing to things myself. Go in the next room and await your new orders. Ah, tu joues avec elle en premier. C'est elle que tu joues en premier. Et ensuite, tu joues l'autre, celle que j'ai jouée avant. Voilà. Toi, là, tu as plusieurs niveaux. Tu as le mode difficile. Non, attends. Le mode hard. Le mode vétéran. Un livre. Voilà. Moi, je joue celui-là. Voilà. Profil orienté vers les connaissances
Les compétences permettant de s'infiltrer, extorquer ou dérober des informations. Voilà. Pour l'instant, j'avance parce que pour l'instant, j'ai pas de points. Pour l'instant, j'ai pas de points, j'avance. Voilà. Là, c'est le bras droit de la reine. Ça. Lui, c'est le bras droit de la reine. C'est pas la reine des neiges, hein. Là, c'est la reine des vampires. Hein. Elle va pas te geler le bâton, elle va plutôt te... Elle mordiller ton bâton, hein. Delson. Zori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The code red is linked to the unification party with the Chantry. No one there is answering anymore. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jared Rory, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancilai heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. Il y a l'autre jeu de vampire, c'est qu'on a commencé sur ps5, on n'a pas encore fini. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Caleb. Ouais, c'est à sauvegarder là. On va attaquer le deuxième jeu. On va attaquer le deuxième jeu découverte. Le troisième, je veux dire. Voilà. Bon, j'espère que ce petit jeu vous aura plu. Je vais le mettre dans ma liste, celui-là. Dès qu'il sera en promo, on retournera dessus pour faire tout le jeu complet. Voilà. Là, on va aller sur un deuxième jeu découvert avant d'aller... Ouais. Non, ça rage pas ce jeu. C'est un jeu calme, reposant, tranquille. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite pour le deuxième jeu découvert. Pour l'autre, je vais choisir sélection de scène, etc. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Merci à ceux qui sont passés, les modos qui étaient là. Merci à tous. Sinon, ceux qui veulent repasser pour l'autre jeu découvert qu'on va faire. Ouais. Désolé, Pierre. Mais l'autre, il va pas te... Voilà. L'autre jeu, vous allez voir, il va pas être reposant. Voilà. Je vous dis à tout de suite, Matt, Pierre, Samuel, tous ceux qui sont là. Merci à tous. Voilà. Lulu, Matt, Samuel. Il y a tellement de monde sur le stream, voilà. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Ok, oui, trop cool. À tout de suite, hein. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. La vidéo, je la mettrai tout à l'heure sur YouTube pour ceux qui veulent voir. Voilà. À tout de suite, hein. Ne bougez pas, je reviens.